बंगाल झारखंड सीमा पर डुबुरडीही चेक पोस्ट पर आज एक अजीबोगरीब वाकया आया। आपको बता दें, रोज की तरह जब बस चालक और अन्य परिवहन कर्मी अपने अपने काम में व्यस्त थे, तब एक गाड़ी में 3 व्यक्ति आए। उस गाड़ी पर आरटीओ लिखा हुआ था। उन्होंने कुछ बस चालकों को रोककर उनसे परमिट मांगे। बस चालकों का कहना है कि उन 3 व्यक्तियों ने उनसे उनके मोबाइल ले लिए और स्विच ऑफ कर दिए और इसके बाद उन्होंने कहा कि बसों का परिचालन अवैध तरीके से हो रहा है और तकरीबन आधे घंटे तक उनसे पूछताछ करते रहे। जब बस चालकों ने उन 3 व्यक्तियों से पूछा कि मामला क्या है, तो उन लोगों ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। जब एक बस चालक ने बस के मालिक से बात करने की बात कही तो कहते हैं कि उन 3 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने बस चालक को एक थप्पड़ भी मारा। बस चालकों का कहना है कि उन 3 व्यक्तियों ने उनके मोबाइल और लाइसेंस ले लिए और लौटाए नहीं। आखिरकार जब देरी की वजह से बस के यात्री हंगामा करने लगे तो वह लोग चले गए। हम लोग आगे जाम था, उसके कारण से हम लोग साइड में गाड़ी लिए। उसके बाद सोचे कि इधर उधर से गाड़ी को ले जाएंगे, पैसेंजर गाड़ी है। तब तक वो आगे साइड करो, कागज पत्र ले लिया, टिकट ले लिया, कंडक्टर को मारा है ना, ड्राइवर को मारपीट किया, खलासी को भी किया। हाँ, और उसके कारण मोबाइल ले गया, कागज पत्र सब छीन छान के ले गया। किस लिए? और हम लोग बहुत चकाचकी किए, पैसेंजर सब तब गाड़ी को छोड़ा नहीं तो गाड़ी को आरटीओ ऑफिस लेके जा रहा था। आरटीओ साहब थे वहाँ का, नियामतपुर अभी क्या बोल रहा था? वो बोल रहा था कि जो गाड़ी को साइड करो, ले चलो, गाड़ी को घुमाओ और ले चलो नियामतपुर थाना, वहाँ पे लगाएंगे। हमने पैसेंजर को भी ले जाइएगा, उन लोगों को रखने का व्यवस्था है, पैसेंजर को उन लोगों को पहुँचा के आते हैं, उसके बाद जहाँ रखना है रखिए। बस यही बात हुआ है। पहला बार हुआ? हाँ, पहला बार हुआ। और बस यही, हाँ, खलासी ड्राइवर कंडक्टर को मतलब ठेला धकला मार कलर पकड़ा पकड़ी हुआ है ना, और इससे ज्यादा नहीं हुआ है। बस साहब बोला कि जो लाइसेंस ले गया, मेरा मोबाइल ले गया है ना, कागज पत्र गाड़ी का जितना परमिट जो भी कुछ कागज पत्र था सब ले गया। बस गाड़ी हम लोग सारा पैसेंजर सब पूरा जो है सो हम लोग भीड़ किए। उसके बाद वो हम लोग को छोड़ा, सारा लेडीज जितना जेंट्स है सब पैसेंजर सब भीड़ किए तब छोड़ा। वो कितना देर बस खड़ी थी? करीब आधा घंटा 45 मिनट के करीब खड़ा करके झमेला गाड़ी दाड़ करानो हलो। दाड़ करा ड्राइवर खलासी के कागज पत्र चाइलो, जा चेक करलो। तारपर गाड़ीटा कम से कम 1 किलोमीटर पेছন दिके নিয়ে যাচ্ছিল। তখন আমরা সব নিয়ে দাঁড় করালাম গাড়ি, আমরা অত দূরে যাব না, আমাদেরকে জায়গায় পৌঁছিয়ে দাও। তখন ওরা বললো কি আমরা পেছনে যাচ্ছি করে গাড়ি ছেড়ে দিল। আরটিও ছিল, আরটিও গাড়ির মধ্যে আরটিও লেখা ছিল। প্যাসেঞ্জার ছিল বাসে পুরো প্যাসেঞ্জার ফ্যামিলি, আমিও ফ্যামিলি নিয়ে যাচ্ছি। এরকম হ্যারাসমেন্ট করা ভালোই হ্যারাসমেন্ট হলো। 1.5 ঘন্টা 2 ঘন্টা ধরে ওইখানে, মানে 1 ঘন্টা আগে গাড়ি পৌঁছতো ওইখানে। এই রেগুলার না আজকেই হলো। আজকে তো এই গাড়িতে আমরা রেগুলার আসা যাওয়া করি, তবুও তো দেখলাম আজকেই হলো। আমাদের মন্ত্রী মাননীয় মোলাঘাটকে আমরা জানাবো, আর যে ভুল করেছে এমবিআই তার উপরে লিগালি অ্যাকশনের জন্য আমরা কিন্তু প্রস্তুত হচ্ছি আর আমরা অভিযোগ জানাচ্ছি। আমরা অবিলম্বে সাসপেন্ড চাইছি যে এভাবে যাত্রী এবং ড্রাইভারদের যেভাবে মানে হ্যাকেল করেছে। কারণ হচ্ছে এখানে মহামাটি মানুষ সরকার আছে, আমাদের নেত্রী হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধারণ মানুষের স্বার্থে কাজ করে। এভাবে যারা সাধারণ মানুষকে এইভাবে হ্যারাসমেন্ট করবে, সাধারণ মানুষকে এইভাবে হেনস্থ করবে, তাদের কিন্তু আমরা কোনো বরদাস্ত করবো না। যে যত বড় অধিকারী হোক না কেন, তার বিরুদ্ধে কিন্তু আমরা লিগাল অ্যাকশন নেব। আমরা আমাদের নেতৃত্বকে জানাচ্ছি, আমরা অভিযোগ জানাচ্ছি, আর আমরা অবিলম্ব হলো 24 ঘন্টার মধ্যে ওই এমবিআইকে ইমিডিয়েট সাসপেন্ড করতে হবে। আর যে কাগজপত্র যে সিজ করা হয়েছে অবিলম্বে যাতে গাড়ি ফেরত পায়। আমার ব্যাপারে একটাই আছে, যদি গাড়িতে কাগজপত্র যদি ভুল আছে তো যাত্রী যে কি দোষ করেছে, আপনি কাগজটা সিজ করে নিন, সিজা লিস্ট করে গাড়িটা ছেড়ে যাত্রীকে কমসে কম গন্তব্য পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে। তো তাই তো সিস্টেম। তো আপনি সামনা করে গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে 10 কিলোমিটার চলে গেছে। ছোট ছোট বাচ্চা বললো, কান্নাকাটি শুরু হয়ে গেছিল বাসে। মহিলা, একটা অসুস্থ মহিলা কি একসম আগরওয়াল উনি এখানে ছিলেন গাড়িতে, ওনার পুরো ফ্যামিলি কান্নাকাটি শুরু হয়ে গেছে। কোন রকম পুরো ঝামেলা যখন হয়েছে, পাবলিক যখন পুরো ঝামেলা করতে শুরু করলো, তখনই উনি ওখান থেকে গাড়ি নিয়ে নাকি এমবিআই ওখান থেকে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে গেলেন।